सब सखी आसती अष्टसखी राधाकृष्ण आसती बाबा निजे आसती एटा कुंज बनिया हुए रास हुए सी हूँ पाताल द्वार से पटे मणिनाग बाहर पानी पीवा जाऊे पुणी पा पीक आसिक भितर पशुले बहु गर्जन कर लाइट कर आसते त्रेता जुगर गुंफा ये रामचंद्र खेलुले जो हनुमान नहीं जाऊे गंधमार्दन से खंडे पड़ जाइए खंडक बर्तमान जलका नाम परिचित चंडीखोलू 25 किलोमीटर आसी सारे है कि तो सामने देखूँ ये ओडिशा टूरिज्म बोर्ड लगी जो मेंशन है मणिनाग गुंफा जोड़का हिल 5 किलोमीटर ठीक अच्छे तो हाईवे रहा ऊपर यहीपटे मे भी मुझे जाऊँगी आगे लोक पचार देवी यहीपटे कहले कौन छक गोविंदपुर छक एटा पूरा गाँ भीतर रास्ता तो बहुत बड़ गाँटा लगुच रास्ता से बढ़िया से अच्छे बेसी वाइड नो बहुत बढ़िया रास्ता पूरा देख पार्थ रास्ता साइड रे गछ बहुत ताड़ गछ देखा ना मणिनाग गुंफा पड़े आगे एटा कि नई विजु सेतु योजना ओडिशा सरकार ये गेंगुटी नदी बहुत बढ़िया रास्ता अच्छे गोविंदपुर 3 किलोमीटर मैं कि सही पटे पूरे मौसी मणिनाग मंदिर को पड़े एपटे जिमी एपटे गाड़ी जीव एटा भल रास्ता ना हाँ पड़े जा टे जंगल जंगल लगुच कि बहुत सारा कौन अच्छे जना नहीं बहुत बड़ बर गछटे कि मे भी सेपट रास्ता भल होता मु उल्टा राउंड मार्च एपटे समस्त दांडर कौन गोटे पूजा हो कौटी फसीगली देखिए मु पूरा आसिक उल्टा पहुँचली सेपटे सीधे रास्ता था ये रास्ता बाँ पड़ पुणी पछू फेरबी फाइन सरकारी ब्रह्मचारी प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मचारी प्राथमिक विद्यालय तो यहीटा अरे बाप रे तो बहुत किसी अच्छे देखो तो सीढ़ी बहुत ऊपर को अच्छे ऊपर मंदिर अच्छे गोटे देखी दूसरे एपटे कौन अच्छे बढ़िया से डेवलपमेंट कर जगह मुझे पहाड़ भर गोटे गुंफा थी तो सेपटे सीढ़ी अच्छे एपटे रास्ता बनाई
तो बर्तमान आसिक मु मणिनाग गुंफा जो अच्छी से पहुंची सारी एटा बैकुंठ बाबांकर बैकुंठनाथ बाबांकर आश्रम आपन नाडा ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ। सुदर्शन दास आज्ञा एक्चुअली मुझे जमी भाभी बहुत बड़ है कि भावी एमती कौन गोटे गुंफा गुंफा थी मंदिर फंदिर थी कि बहुत बड़ है ଇଏ ପୁଅ ହଉଛି ଇଏ ଆଶ୍ରମଟା आज्ञा ଏଇଠି ଗୋପୀନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧନା କରିଥିଲେ ସେ ପୀଠରେ ये पीठर जो गुंफा अच्छी ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ଏ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ओहो ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଆଶ୍ରମଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଉଛି ଗରାପୁର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏକାମ ସତ୍ୟସେବା ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି 9 ନମ୍ବର କୃଷକ ସମାଜ ପ୍ଲଟରେ। এইটা কি মন্দির কইলে ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସମାଧି ମନ୍ଦିର। এইটা तो ये से जो सीढ़ी आपको जो तले मुझे देखी देखिपुं तो बहुत सुंदर से सीढ़ी गोटे अच्छी मुझे जाके देखे दूँ टिके सेपट को देखिपुं तो बहुत सुंदर परिवेश अच्छी कौन कहबी ये हूँ जलका आनंद धाम बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी साधना पीठ ये जो आमर अच्छी मणिनाग गुंफा से मणिनाग गुंफारे बाबा दीर्घ 12 वर्ष काल तपस्या करते आज्ञा आज्ञा साधना कर सिद्धि प्राप्त भी होते आउ से जो मणिनाग गुंफा को बर्तमान अच्युतानंद मालिका अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प कहले मणिनाग गुंफा महिमा अपार पाताल को द्वार थिब 200 मुनि सिद्धि साधुंट कोटिए अच्छी आश्रम जे जलका नाम गंधमार दन अष्टकूला अष्टनिधि अष्टपाट बंशी जहीरे विश्राम अष्टवसु मेधा मेधि एठारे अष्टपाट बंशीर विश्राम स्थली भगवान ये सब विराजमान अच्छा तेणुक पुणी गोटे श्लोक भगवान कहले जे उपाधि वैष्णव माने अच्छी सेठारे सनकादि आसती जे संध्या समय आरती दर्शन पाई सनकादि ऋषिमुनि माने शरीर भी ये संध्या समय आसती बोली मालिकारे अच्युतानंद महापुरुष वर्णना करछन्ती। तेणु ये जो वटवृक्ष देखुछ ये वटवृक्ष ना हूँ अहिवट मालिकारे लिखिले अच्युतानंद महापुरुष ए बटर पत्र स्वयं 16 सहस्र गोपी केही देखी न पारती सदा नेत्रे देखी जोगमाया सो ज्योतिरे जलका करिछि जलुका बोलिण तार नाम देई अछि जोगमाया हेले गुरु गुरु आम समस्त जलका कर देखुछि समय आसीबो से दिव्य नेत्र आसीबो आमर से देबे आमे ताको दर्शन करिबा जलका माने अंधारे रखियो हां जलका पूरा कर दैछि आज्ञा से समय आसिले आमे सब जानि परिबा देखि परिबा तेणु एठी पुणी लिखिले अच्युतानंद महापुरुष द्वादश राहास तही मोर हेब चहटिब लीलाचारी अष्टसखींकर विग्रह स्थापीण बोलाइब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी किए बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी स्वयं भगवान स्वयं से अच्युतानंद महापुरुष गोटा 13 जन्म भितर से गोटे जन्म हूँ बाबा बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी तेणु से जो बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी स्वयं भगवान बोली आम केमती जाना पुणी शिवकल्प अच्युतानंद महापुरुष लिखिले अखिल ब्रह्मांड तारणकार हेबे द्विज घरे जात विरजा मंडले अवतरी थिबे विष्णुअंशे हेबे जात कामर मापरा बीज बसाईण ध्यान सूत्र शिखाइबे चिन्हा न पड़े चिन्हि न पारे ब्रजसूत्र बाछि नेबे चिन्हा देना क्या अप्रकट है ये सब संग्रह हो स्वयं भगवान बोली आम जानिले सी किंतु चिन्हा दे पुणी मालिका लिखिले अखिल ब्रह्मांड तारणकार द्विज घरे जात हे सी बैकुंठनाथ ब्रह्मचारी बोली आम जाना केमती पुणी लिखिले चक्षरे तात सुभद्रा जे माता उदरु संभूत हेब ब संगेट युक्त करी पुणी प्रकाश्य नाम बहिब
ବିରଜା ମଣ୍ଡଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଦ୍ୱିଜ ଘରେ ଜାତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଚ ଅକ୍ଷରେ ବାପା ନାଁ ଥବ ଚୈତନ୍ୟ କର। ମା ନା ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲା। ଆଉ ବ ସଙ୍ଗେ ଟ ଯୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ନାମ ବହିବ, ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥବ ବଟକୃଷ୍ଟ ବଟ। ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପରେ, ବେଦତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଳ୍ପରେ, ବକାର ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଟକାର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସେହି ସ୍ୱୟଂଟି ଓଙ୍କାର। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିନାଗ। ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଛି ସେମିତି ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥର 2019ରେ ଚୌଦ୍ୱାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚରାତ୍ରରେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଗଜପତି ପୁରୀର ସେ କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ। ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଭଗବାନ, ଯିଏ ଦର୍ଶନ ସିଏ ସେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବାପା କୁହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ଡିଭୋଟି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ସିଏ କହନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ ସିନା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି? ନା ରେ ବାବା ଶୋଇଥିବେ ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗିକିରି ଦିକରେ ଦିଟା ସାପ ଶୋଇଥିବେ, ଛାତି ଉପରେ ଗୋଟେ ସାପ ଶୋଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ମିଛ କଥା, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ସମୟ ଆସିବ ଦିନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ସିଏ ଆସି ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଖରା ତଳାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖୁଟିଆ। ତ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଖୋଲା ଥବ, ସବୁ ଧର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଗୁରୁ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବ, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମରେ ଚାଲିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିନ ଆସିବ, ଆମେ ତ ନଥିବୁ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ସେଥିରେ ଜାଣିବ। ହଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁ ବାବା। ବାବା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ, ବାବା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ଦିନ ବେଳେ ବସୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ପଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହୁନଥିଲେ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ରଖିକିରି ବାବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିକିରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ, ଦୁଇ ବଖରା ଅଟଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଘର, ଖେଳୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ଜେଠାବର। ତ୍ରେତା ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା ଇଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ନେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇ ଖଣ୍ଡକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳକା ନାମରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମାଳିକା କଥା, ମୋ ମନକୁ ନାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ତ ସେଇ ଅହିବଟ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି, ଏ ବଟର ପତ୍ର ସ୍ୱୟଂ 16 ଗୋପୀ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅହିବଟ। ଏ ଅହିବଟ ଚାରିପାଖ ଯାକ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସବୁ ସଖୀ ଆସନ୍ତି, ଅଷ୍ଟସଖୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି, ବାବା ନିଜେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା କୁଞ୍ଜ ବନିଆ ହୁଏ, ରାସ ହୁଏ। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ମୁଁ ତ କହିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ପାତାଳ ଦ୍ୱାର, ସେଇଟା ଯୋଉ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ମହିମା ଅପାର ପାତାଳକୁ ଦ୍ୱାର ଥିବ ଯୋଉ ମୁଁ କହିନି, ସେ ହେଉଛି ପାତାଳ ଦ୍ୱାର। ସେଇପଟେ ମଣିନାଗ ବାହାରୁଥିଲେ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ପାଣି ପିଇକିରି ଆସିକି ତା ଭିତରେ ପଶୁଥିଲେ, ବହୁ ଗର୍ଜନ କରି ଲାଇଟ୍ କରିକିରି ଯାଉଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ। ମଣି ଥିଲା ତାଙ୍କ। ହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ବାବା ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ। ବାବା ଅପ୍ରକଟ ହବା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାବା ସେଇଠି ପଥର ଦେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କେହି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲା ପାତାଳ ଦ୍ୱାର। ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦିଆନି, ପଥର ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ। ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉ 200 ମୁନି ସିଦ୍ଧି ସାଧୁଛନ୍ତି, କୋଟିଏ ଅଛି ଆଶ୍ରମ, ସେଇପଟେ ଆବାଜ ଆସେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଗିନି ଖୋଳ କରତାଳ ସବୁ ଆବାଜ ଆସେ। ଆଉ ଏଇ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇ ଠାକୁର ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଠାକୁର। ବାବା ଏଇଠି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକ ମାନସିକ କରି ଏସବୁ ସାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଗ। ତେଣୁ ଇଏ ଡାକିଲେ ଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। କାହାକୁ ତ ଏଠିକି ଡକା ହଉନି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଆ ବୋଲି କହିବିନି, କି କାହାକୁ ଯାହା ବୋଲି କହିବିନି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ବାବା ପୁଣି କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଛି ପରମାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୁଁ ତାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବି। କିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ କରିବ, କିଏ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ନ କରିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଆସିବ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନ ହବ ନ ଆସିବ। ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ବାବାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବାବାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ଲସ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା।
ये जो अष्टसखी द्वादश रास कहिम रहिब चहटिब लीलाचारी अष्टसखीଙ୍କର विग्रह स्थापना बोलाइबे ब्रह्मचारी अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प लिखिले बाबा देखो ता पूर्व आम सब जानिया पूर्व अष्टसखी अच्छा राधाकृष्ण अच्छा यही अष्टसखी और राधाकृष्ण से बट वृक्ष पाखु जाती सेठी कुंज बना है तापर रास पूर्णमी दिन आ ये जो राधाकृष्ण से बाबा इष्ट से श्रीमती पतित भवन को बाबा निजे स्थापना କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜିଅନ୍ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଟାକୁ ସେଇଠି ସେ ନିଜେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରାଣଟା ସେଇଠି ଦେଇଦେଲି ଜିଅନ୍ତା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲି ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ ଏମିତି ସେବା ପୂଜାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ପୂଜା ମୁଁ ରହିଲିଣି 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଁ କହିଲେନି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ନିର୍ଭୟାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ये हूँ मणिनाग गुंफा ये हूँ जलौका पहाड़ यहाँ ଜଳଉକା ପାହାଡ ହଁ जलौका पहाड़ ଜଳଉକା ପାହାଡ से अच्युतानंद महापुरुष लिखिं जे 752 गुंफा अच्छी प्रमाण अच्छी ଏଇ ପାହାଡରେ ये पहाड़ ଆଜ୍ଞା से कहले 752 मध्य सार मणिनाग गुंफा नाम जार ଓହୋ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା मालिकार लेखा जो अच्युतानंद लेखा यही हूँ से ଗୁମ୍ଫା मणिनाग गुंफा बोली प्रमाण आसी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମଣିନାଗ ମାନେ କଣ ଯୋଉ ନନା କହିଲେ ସାପ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଣିନାଗ ଏଠି ଯୋଉ ମାଳିକାର ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେହି ରହିପାରୁନଥିଲେ ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କେହି ରହିପାରୁନଥିଲେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଏଠି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଧନା କରିଥିଲେ, ସିଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ଏଠି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କେହି ରହିପାରୁନଥିଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ବିଷ ଜଳା ଏଠି ବାହାରୁଥିଲା ବିଷ ଜଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ଓହୋ ହୋ ହୋ ବିଷାକ୍ତ ସାପର ଭଳିଆ ବିଷାକ୍ତ ଗୋଟେ ବୁଝିଲି, ଗ୍ୟାସ ବୁଝିଲି। ବାହାରୁଥିଲା ଓହୋ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ବାବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବାଟଟାକୁ। କେହି ରହିପାରୁନଥିଲେ ସେ ବାଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଳାରେ ସ୍ଥାନେ କେହି ନ ରହି ନିଜେ ଦ୍ୱାର ରୁଧି ଅଛି ଦ୍ୱାରେ ଗଦ ଦେଇ ଆରେ ଆରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଏଇଠି ସାପ ଅନେକ ରହିଛି ଆ ଦେହରେ ପଶୁକେ ତାର ଗଦ ଅଛି ଏଇ ଗଛ ଭିତରେ ଏଟା କି ଗଛ କହିଲେ ଏ ହଉଛି ଅହିବଟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅହିବଟ କି ଗଦ ଅଛି କହିଲେ ଆପଣ ପଶୁ କେଦାର ଗଦ ପର୍ଶୁ କେଦାର ଓକେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ହଁ, ବୁଝିଲି, ବୁଝିଲି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଏଇଠି ଅଛି ସିଏ ଗଦ ଯେତେବେଳେ ଉପୁଡିବ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଓହୋ ଏଇଠି ଆମର ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଇଏ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଦର୍ଶା ହେଇଛି ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତରରେ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଆଜ୍ଞା। ସେ କହିଲେ ତହିଁ ଉତ୍ତରକୁ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବିବରଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କାୟ ବୀର ଜାଗା ଦେଇକି ବିବର ଫିଟିବ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଭୟ ଓହୋ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା আর ସେପଟେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ବିରୂପା ନଦୀ ବିରୂପା ନଦୀ ସେଟା ଗଲା ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ ବିରୂପା ନଦୀ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଲିଖିତ ସବୁ ଲିଖିତ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ହୁଁ। ସେ କହିଲେ ବିରୂପା କୂଳରେ ଜଳଉକା ନାମରେ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନଟି ଅଟଇ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଜଳ ରହିଅଛି ପଦ୍ମଙ୍କ ଫୁଟିଛି ତହିଁ ଏଠି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା। ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଣ ଅଛି ଏ ଗରୁଡ଼ କେହି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁମାନେ ମିଳିନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏ ଗାଁ ନାଁଟା କଣ ଏ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ରସିକନଗର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରସିକନଗର। କହିଲି ଯେ ସେ ଯୋଉ ନଳୀଗୁମ୍ଫା କଥା ଉତ୍ତର କହିଲି ପୂର୍ବ କହିଲି ହୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ ସେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଦେଖିବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଁ ନାଁଟା ହେଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ କହିଲେ ଦେଖ ପଶ୍ଚିମେ ରସିକ ନଗର ଆରେ। ଲୟାଙ୍ଗ ଲୀଳାଙ୍ଗ ଋଷି ବିହାର ରସିକ ନଗର ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଋଷି ବିହାର ଥିଲା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗ୍ରାମେ ବାସୁଦେବ ଭକ୍ତ ଥିବେ ପଥୁରିଆ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବାସନା ବାସିବ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ରଜକସ୍ୟ କରିଥିବେ ସେଇ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ବାବାଙ୍କ ଆଗରୁ ରହିଥିଲେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭରିପୁର ଥିଲା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବାସୁଦେବ ଦାସ ବାସୁଦେବ ଦାସ ହଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଛତିଆ ବଟ ଯୋଉ ହାଡି ହଁ ଦାସ ଛତିଆବଟ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଓହୋ ବୁଝିଲି ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଗଣଦଳ ଫଳଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାର କରି ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ବାପା ଖାଲି ଏଠି ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜିକାଲି ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ନାଇଁ, ନାଇଁ। କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ବାପା ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସେତିକି କହୁଛୁ ଯିଏ ପାଇବା ଲୋକ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିବ ହଁ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲେ ଇଏ ସବୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ କିଛି ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା ବାବାଙ୍କର ବି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ନଥିଲା ବାବା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ଭଜନ ଫଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ନ ଲୋଳେ ମୁଁ କିଛି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ମାତ୍ର ଲୋଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ସେମିତି ଥିଲେ ଯାହା ହଉ କଣ ବାପା କେତେବେଳେ ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କଥା ତ କେହି କହିପାରିବେନି ସେଇଟା ବି ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତି
कार्तिक पूर्णमी दिन आपण आसीबे देखिबे कार्तिक पूर्णिमा हाँ। माने सदन एठी पूजा पूजा मु निश्चय आसीबे एटा मन आसीबे एठी गोटा बड़ फंक्शन सब भक्त शिष्य माने आसीबे एठी राति सारा रास हो से दिन माने एटा शेष हो रास आज्ञा बुझिले अच्युतंकर हो बाबांकर हो आसीबे आसीबे हाँ। कार्तिक मास आसीबे सी भी गोटे मालिकारे अछि एठी केते दिन बाकी अछि जेमति महाभारत युद्ध बाकी था हाँ, हाँ। सेमति एठी जे काम रमा परा बीज बसाइण ध्यान सूत्र शिखाइबे नाना ठारे गोपी गोपाल जनमी रासलीला आरंभ हुए एठी सब जा भक्त सब ओडिसा रो जतिक जो भक्त सब जगह सी एठी हाँ कि हां तमने एठी जो पत्र को गोपी बोली कहौ छे अत्यंत महापुरुष हाँ, कहते हाँ। ये आमर जो से पिलाटी अच्छी जे रोषे कर आज्ञा। सी पत्र झड़े ये भरपूर होगला जंगल नथला सी नैकरी सब अखार पूरे जालिया को नियो मुको गोपी गुरा तू जालिया एमती हम आज्ञा, आज्ञा। बुझियो आज्ञा बैकुंठनाथ जो ब्रह्मचारी केबे देहत्याग कला कोन एपा 1999 1919 बात्या जो वर्ष नै कि ये विजय होई से दिन आपण आसंत छु कहबी आपण से अछि बड़ बाबा एठी जेतले आसिले सेदिन विजय अमावास्या था विजय अमावास्या दिन बाबा एठी आसते फास्ट ओहो बुझिपारे आज्ञा से जो गले से दिवस रे गले सेम दिन से विजय अमावास्या दिन आज्ञा। आपण देखते बाबा बाबा बैकुंठनाथଙ୍କ ଜଳୟକା ପ୍ରବେଶ ଓ ଦିବ୍ୟଧାମ ଯାତ୍ରା ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା द्वादश राहस तहिमु रहेव चहटी लीलाचारी अष्टसखींकर विग्रह स्थापन बोलाइव ब्रह्मचारी चतुर्दश निघंट लिखते चतुर्दश निघंट शिवकल्प अपन देखिए हम प्रमाण देछु कि असुविधा नहीं कहीं ना अपन जने पचरे एटा काले के मन फांदी कहि देता अपन देखि परिबे न सीटा एट देखो जेजोळुका नाम गंधमार जन अष्टकुला अष्टनिधि अष्टपाट वंशी तहिरे विश्राम अष्टवसु मेधावेदी एटी अष्टपाट वंशी अछन बोली प्रमाण होछि से निकरी राज पास जो सुछि ये अछि जैसे ये सब दिन अछि थोड़ा सबुड़ा लिखा है ना कि सब ये सब मालिकार मालिकारू उद्धृत होई आपण देखंत ए महापुरुष अच्युतानंद ए वाल्मीकि कल्प में लिखिछन्ति ए महापुरुष अच्युतानंद से वाल्मीकि कल्प में लिखिछन्ति बुझ पाइले आज्ञा आज्ञा ये सब तो पूरा मालिकार जोड़ा सब मेंशन इछि 700 वर्ष पूर्व भाबन हां ये सब हेतला ये करी आपण देखंत हे एठी वेद तत्व ब्रह्मज्ञान कल्प रे अछि आज्ञा ये वेद तत्व ब्रह्मज्ञान कल्प रे अछि सब मेंशन कराई छि हाँ, हाँ, कोठु आसी के लिखिछि ते टोटल हाँ, डिटेल्स रे मेंशन कराई छि सेमति नो जे एमति सुना कथा गुडा एटा प्रमाण रही छि तो तांकर जहाँ भी सब बाणी अच्छी चारिपट लिखाई बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सब पढ़ुली बहुत ही सुंदर सुंदर कथा सब लिखाई सत्य मंतर चारिपटे लिखाई देखी पड़े तो आज एमती गोटे दिन मु बहुत कि जाना पाइली कौन कहबी तो जगह मत बहुत ही बढ़िया लगला है कि मुझे एक्सपेक्टेशन करनथली जगह सत कहूँ मु भाभी कि गोटे होइथिबो किछि किंतु एते सुंदर बोली मु केबे आशा करनथली आ एठी नना मान सहित कथा कि मत एते भल लागिला कौन कहबी तो एठी मालिका विषय आपण बहुत कथा जाना पाइबे बहुत कथा बहुत शांति अच्छी जगह है कि एमती शांत परिवेश बहुत दिन पर पाइली मठ मान नॉर्मली एमती शांति थाए किंतु एठी किछि अलग प्रकार लगुच तो जमती कहले एठला जलका पहाड़ एकु लागिक 8टा पहाड़ अच्छी और जगह विषय संपूर्ण मालिकार पूरा डिस्क्राइब कराई डिटेल्स रे सब किछि कथा डिटेल्स डिस्क्राइब कराई मुझे देखुली आपको वीडियो रे बहुत ही सुंदर जगह गोटे तो ठीक अच्छे बर्तमान मैं बाहर जदि आपको वीडियो पसंद आसला आप लाइक शेयर कमेंट तो करेंगे जदि आप संभव हो जगह को आसतु है कि तो जगह विषय बहुत कम लोग जानती जमती नना कहले जो सब जिन बंद हो जगह खोला थी कहीं एटी सेमती किसी अच्छी मु फिल कर एनर्जी एटी फिल कर आसतु निश्चय आपको अलग ही किसी लगे जगार तो ठीक अच्छे पुणी देखा गोटे नुआ जगार थैंक्स फॉर वाचिंग।
जमती कहले आप एपटे रास्ता देखिए आसपारे कि सेपटे सीढ़ी देखिए भी जापर सीढ़ीटा बहुत सुंदर लगुच एक्चुअली रास्ता ठार एक्चुअली मुझे आसले मुझे भाविली एटा आउ गोटे कौटी जाइए बाबा काम कर जड़े जाऊँगी से बाबा ए एरियाटा पूरा गछ लगुच बहुत सुंदर से मत बहुत किसी इनफॉरमेशन से बाबा देखते देखिपार तो ये लिखाई से मुझे खाली देखे दूसरी आपको जड़ोका आनंद धाम तो ये दुकान फुकान थी मे भी बर्तमान तो बंद अच्छी सब एपटे भी सेमती रही सामने देखु से मठ के सुंदर लगुच के सुंदर परिवेश अच्छे खाली इमेजिन करूँ तो ठीक अच्छे बर्तमान मुझे बाहर है कि तो देखिपे लिखाई ये मणिनाग गुंफा जड़ोका हिल ओडिशा टूरिज्म तो आपको आउ थे रिक्वेस्ट कर लाइक शेयर सहित ठीक आसतु बाबा आसबि पुणी आसबि आज्ञा तो जमी कहते बाबा देखो चारिपटे ये पहाड़ अच्छी देखिपार तो यहाँ जड़का पहाड़ सेमती 8टा पहाड़ ये अच्छी चारिपटे सुंदर लगे जिते आप आसपट को जमी गला बेले देखिए मुझे जंगल रास्ता देखिए पड़ेली से नेरो रास्ता गाँ भीतर देखिए यहाँ भल रास्ता लगुच बहुत वाइड अच्छी आप सीधा पलि आसबे सेपटे जी आवश्यक नहीं जगार लोकेशनटा मुझे देदेवी आपको देखो ये जो रास्ता अच्छी ये डाण पड़ को पलि गला तो आप सीधा आसबे जो आसबे सीधा आसबे मुझे ठीक यहीपटे जाइए आप एपटे सीधा पड़ेगा बहुत सीधा रास्ता पूरा बहुत बढ़िया रास्ता तो मुझे आसिक पुणी से छक पहुँचल जो मुझे लेफ्ट लेके जाइए देखो मुझे NH16 पहुँचल ये गोविंदपुर छक है कि टांगी पाखापाखि जगह